Hello everyone, my name is Sita Arumbrana Putri. I as an interpreter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Meskipun dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada karena wabah pandemi yang melanda negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, calling and peace for all of us. Thank you very much. The presence of God Almighty, because for our wisdom and grace, all in good will health and can activity as usual, despite all the limitation and obstacle that exist due to the pandemic outbreak that hit this country. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang kami hormati para pimpinan lembaga pendidikan, panitia penyelenggara, dan rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih pada kesempatannya pada saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengangkat tema peningkatan kualitas mutu pendidikan. The jury of the competition that you respect leader, educational institution, organizing commit and my comrade Sayap. You are thanks to change on mutual perspective, quality improvement, term education. Pada tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal itu pula telah lahir salah seorang putra terbaik bangsa yang berperan penting dalam peradaban umat manusia, khususnya di dunia pendidikan. Ya, Ki Hajar Dewantara. Tapi pada hari itu pula, kita selalu menengok ke belakang, sudah sejauh mana kualitas mutu pendidikan yang ada di negeri ini. Karena pendidikan On May 2 is commemorated as National Education Day. On that day has also been born Rome, a best son of the nation who plays an important role in human civilization people, especially in the world of education. Yes, Ki Hajar Dewantara, but on that day, we always look back how far is the quality education in this country, because education bisa jadi baru sebatas seremoni belaka, belum menyentuh pada inti dan hakikatnya. Apa tujuan dari pendidikan? Supaya pintar dan dapat nilai bagus, supaya dapat ijazah dan mudah bekerja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. education can be a new limit, mere ceremonial, has not touched the core and its essence. What is the purpose of education? To be smart and get good grade so that you can get a diploma and it's easy to work. According to Ki Hajar Dewantara, goal is education is liberating human from Merdeka seperti apa? Selamat raganya, bahagia jiwanya. Karena pendidikan faktor pembentuk utama kehidupan manusia dan yang menjadi pembedaan dalam manusia dan makhluk hidup lainnya. Di era 4.0 kita dipaksa berubah ke dalam era digital. Tapi sayangnya, pendidikan paling lambat berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali. freedom like what's good. Happy so because of education factor the main constitution of human life and the difference is human and other living thing. In the 4.0 era, we have to change either the digital age, but education at the late change or even did not change the same ones. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini, guru masih merasa paling pintar dan paling benar daripada siswanya. Ruang kelas yang tidak memerdekakan siswanya sehingga suasana belajar menjadi tidak menyenangkan dan bahkan menjadi beban. Terlepas dari setuju atau tidak, dalam survei kemampuan pelajar dalam program internasional. Why is that? Because until then, these teachers still feel the smartest and most correct of the student, not liberating classroom students so that the learning atmosphere to be unpleasant and even to be a burden regardless of agree or disagree in student Student from Assessment PISA PISA di tahun 2019 survey in the menempatkan program. Indonesia di posisi ke-72 dari 77 negara yang ada di dunia. Bercokol di 6 terbawah, bahkan di bawah negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal anggaran pendidikan
International Student Assessment can be of 2019 put Indonesia in the 72nd place out of 77 countries in world entrance, in the bottom six even under Ecuador, Malaysia, and Brunei Dan kita Darussalam. di tahun Even drop 2020 our mencapai education budget is 505,8 triliun, 20% dari total APBN, tidak berkontribusi signifikan terhadap kualitas mutu pendidikan. Padahal dengan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, mengamanatkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 faktor dalam menentukan kualitas. in 2020 to reach 58 trillion is firmly in the preamble. The 1945 Constitution affirmed mandate to the state government, Republic of Indonesia to get the intellectual life of the nation with it. To improve the quality of education, there are 3 factors in determining mutu pendidikan. Yang pertama, tenaga pengajar atau lembaga pendidikan. UNESCO melakukan survei di tahun 2016 dalam Global Education Monitoring, menempatkan Indonesia di posisi keempat dari 4 negara berkembang. The first quality of education, quality teaching staff of our educational institution. UNESCO conducted a survey in 2016 in Global Education Monitoring, put Indonesia in fourth position out of 4 developing Karena tenaga countries pengajar because the teaching menjadi staff komponen become main utama component of pendidikan, education belum prosperous. sejahtera. Faktor yang kedua, sarana prasarana. Dalam survei tersebut menyebutkan 75% standar layanan pendidikan yang ada di Indonesia belum memenuhi standar layanan mutu yang baik dan layak. Dan faktor yang ketiga, regulasi atau kebijakan. Persatuan Guru Republik Indonesia menilai prosperous. The second factor, infrastructure. In the survey mentioned 75 standard education service in Indonesia does not meet the quality service standard is good and decent. And the third factor, pendidikan yang ada di Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia Teacher Mengapa Association. demikian? Karena pemerintah terlalu sibuk berkutat dengan berbagai macam masalah. Ijazah, kurikulum, dana bantuan sosial, dan lain sebagainya. Tidak fokus pada hasil lulusannya. Lantas bagaimana solusinya? Berdasarkan ilmu yang saya pelajari dalam teori manajemen, ada total quality management. Assessing education in Indonesia suffered a setback. Why is that? Because the government is the policy struggling with all kinds of problems. Diploma, social assistant, fund curriculum, and so on do not focus on graduates. Then what is the solution? Based on my knowledge in my management, ada 3 fokus theory, utama there yang is dapat total kita gunakan. quality. Yang pertama, fokus kepada pelanggan. Pelanggan di sini siapa? Tenaga pengajar dan peserta didiknya. Fokus yang kedua, yakni fokus kepada output. Management we can adapt to 3 main focus that we can use. The first, focus on the customer. Here who are the energy, teacher and student are focused. The second, focus on output. Output di sini apa? Kualitas lulusannya tentunya. Dan fokus yang ketiga adalah fokus jangka panjang serta berkesinambungan. Nah, kualitas mutu pendidikan ini here the quality of the graduate, of course, and the third focus is focus laureate as well as attack. Now the quality of perlu this dapat penyelesaian education dengan segera dan quality serius dan menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, lembaga pendidikan, orang tua, pelajar, bahkan sektor industri di dunia usaha. Ini tanggung jawab kita semua. Universitas terbuka menjadi salah satu contoh yang telah melakukan terobosan dalam pendidikan jarak jauh. Bahkan dia menjadi wahana fasilitas pendidikan need to be solved urgently and serious and responsible. We are together starting from the central government to area educational institution for parent and student, even the industrial sector in the business world. This is the responsibility of all us.
The Open University became one of the examples that have made a breakthrough in distance education, even it to become a Pendidikan vehicle untuk for siapapun dan educational dimanapun. facilities. UT telah disurvei oleh ICDE yang membuktikan bahwa standar layanan mutu pendidikan di universitas terbuka sudah layak sesuai dengan di negara lainnya. Kiranya gagasan ini dapat menjadi cambuk untuk kita semua, para pelaku di dunia pendidikan. For people including UT as certified by ICDI, which prove that education quality standard service in Open University is appropriate within other countries. I hope this idea can be a way for all of us actors in cyberspace.